रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज की अहमियत। कुरान मजीद में जगह जगह नमाज की अहमियत पे जोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व आकिमिस्सलाह कि नमाज कायम करो। तो उसका क्या मतलब है कि नमाज जस्ट लाइक अ पिलर, ये एक पिलर की तरह है हमारी ज़िंदगी में। हमारे टास्क, हमारी मीटिंग्स, हमारी प्रेजेंटेशंस, हमारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़, हमारा फैमिली टाइम, हर चीज़ मूव कर सकती है। जो चीज़ मूव नहीं कर सकती वो है तुम्हारी नमाज, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम पिलर है जिसे कायम करना है। हर चीज़ को, हर काम को शिफ्ट कर दें मगर नमाज को शिफ्ट ना करें। अगर पिलर ना हो तो घर की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह आपका दीन कायम नहीं हो सकता अगर आप नमाज कायम नहीं कर रहे। आप अपनी ज़िंदगी में नमाज को कायम कर लें, इसको मिस मत करें। आपकी तमाम चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने नमाज में सुस्ती की तो आपकी हर चीज़ में सुस्ती आ जाएगी। आपकी शादी में, आपके रिस्क से बरकत उठ जाएगी। आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। आपकी फैमिली लाइफ, हैप्पीनेस, ऑल विल बी डिलेड। हर चीज़ डिले हो जाएगी। उमर बिन खत्ताब अपने सहाबा से कहते थे कि मेरे सहाबा, सबसे ऊपर जो पहली चीज़ है जो तुम्हारे ऊपर है वो नमाज को कायम करना है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को ही छोड़ दिया। कितने ही लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। हम मुसलमान मीटिंग्स करते हैं, जलसे करते हैं, अल अक्सा के लिए निकलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एफर्ट करनी है, मगर नमाज क्यों छोड़ देते हैं? वो क्यों नहीं पा रहे? वो तो माफ़ नहीं हुई। हर चीज़ आप छोड़ सकते हैं। आपके पास इस्तिताअत नहीं, आप हज छोड़ दें। आपके पास इस्तिताअत नहीं, आप ज़कात छोड़ दें। मगर आप बीमार हैं, चाहे जंग में हैं या किसी भी सफ़र में हैं, या आप किसी भी हालत में हैं, आपने नमाज नहीं छोड़नी। कसर अल्लाह ने बता दी है, मगर तर्क करने का हुक्म हमें कहीं नहीं मिलता। सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह की डेफिनेशन में अमलन काफिर है। आप चाहे खुद को मुस्लिम क्लेम करते रहें। इसी तरह जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। कितनी अलार्मिंग हदीस है। और इससे ज़्यादा क्या बात की जाए कि किसी को यकीन आ जाए। और जानबूझ का मतलब ये नहीं है कि कारोबार चला रहा था, मैं अपनी शॉप पे मसरूफ था। जानबूझ की डेफिनेशन सही मुस्लिम और बुखारी में है। अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है या वो भूल जाता है तो जब याद आए वो नमाज पढ़ ले। मगर जो दुनिया को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, अपना कारोबार छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी फैमिली, अपनी हैप्पीनेस, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहा, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी रूटीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो किसको धोखा दे रहा है? अल्लाह तो अपने मामलात में क्लियर कट है। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है। अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई कहते हैं कि सहाबाई किराम सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी चीज़ को नमाज, किसी इंसान को नमाज छोड़ता देखते तो कहते ये काफिर है। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज इब्ने जबल से फरमाया, मुआज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए या आग में जला दिया जाए। और मुआज, नमाज भी कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के फजल से वो निकल गया। कितनी क्लियर कट बात है। इसी तरह मुस्नद अहमद में एक और हदीस है कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की, इसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात नहीं, कोई नूर नहीं जो पुरसरात से गुजरने के लिए चाहिए, कुरान में आया है ना, और कोई दलील नहीं। उल्टा उसका इंजाम करून, हामान और फिरऔन के साथ होगा, और अबई इब्ने हल्फ के साथ होगा। और हम क्या कहते हैं? या अल्लाह, अपने महबूब के सदके बख्श दें, मैं नमाज कोई नहीं पढ़नी। फिर क्या कहते हैं? जिसने कलमा पढ़ लिया वो बख्शा बख्शाया। तो चाहे कोई अमल ना भी करे, याद रखें अमाल में ही हमारी निजात है। हमारा दीन मुश्किल नहीं है, और ना ही नमाज इतना मुश्किल फ़र्ज है कि एक मसरूफ़ बंदा इसको अदा ही ना कर सके। दीन और गुंजाइश और वुसअत है। दीन में गुंजाइश और वुसअत है।
کوئی بندہ جو بہت بزی ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے، یا کوئی عورت جس کے کئی بچے ہیں، تو اس روٹین میں نماز کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پورے دن میں ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح مسلم اور بخاری میں فرض نمازوں کی تعداد 5 ہے اور رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہوئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں ساڑھے 2 فرض ہیں۔ ماں سوائے مغرب کے اس کے 3 فرض ہیں۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ باقی رکعتوں میں استقامت کی اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بھی بتائیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ نے روایت بھی کی ہیں کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، ٹوٹل 12 سنتیں مؤکدہ۔ یہ جس نے پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گاری والا کوئی معاملہ نہیں۔ اس کے علاوہ وتر کی نماز ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ سیدنا مولا علی کا قول ہے، وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، ہے سنت لیکن تقیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی وتر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ جنت کے بلند درجات پانا چاہتے ہیں تو پھر ان میں سے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز اگر کوئی مصروف ترین ہے تو ان کی پوچھ نہیں ہوگی۔ مگر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ فرمائے گا، میرے بندوں کی جو نفلی سنت عبادت ہے اس کو تول کے فرضوں کے برابر قبول کر لو۔ تو پھر کیا ہے کہ آپ سنتیں پڑھیں گے تو فرضوں میں کوتاہی بھی پوری ہو جائے گی۔ صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد فرض نماز کو قائم رکھ۔ پھر فرمایا، فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے ادا کر۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ نے بتایا ہے نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ ہی کوئی کمی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر ہم نہ رکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے روزے ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نفلی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے، تو نفلی صدقات جتنے مرضی دیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نفلی صدقہ نہ دیا تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح نماز جو فرض ہے وہ پڑھ لو بس، جس کی پوچھ ہونی ہے۔ اگر فرض میں استقامت آ جائے تو انسان کے لیے نفلی عبادات کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ٹوٹل فرض تو پڑھنے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا پورے دن میں، تو پھر اس میں استقامت اختیار کرنی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے۔ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کی 3 وتر یہ تقیدی سنتیں ہیں، تو ان کو پڑھنا ٹارگٹ رکھیں، ان کو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچا دو ہوا تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو، اس لیے روز اپنے سفر کو طاقت بخشیں، روز اپنی زندگی میں ایک نیو ویلیو ایڈ کریں۔ پاور اپ یور وائج۔